ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ମୋର ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କାମ ଥିଲା, ତ ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିର ମୋର ଲୁକ୍ସ ତ ଚାଲ ଯିବା ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଚେନ୍ର ପୂଜା ସରିଗଲା। ପୂଜା ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି। ଟିକେ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ସମୟ ମିଳିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ନହେଲେ ତ ମୋତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଜି ଯଦି ଗୁରୁବାର, ବିଜନେସ୍ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର, ବିଜନେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ହେବ। ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଜଳଖିଆ ମୁଁ ଖାଏ, ବଟ୍ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଖାଏ। ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସମୟ ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ବନିଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ମିଲ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଭିତରେ ଯିବ। ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ମସଲାଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ପୁରା ମେକିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏଠି ହେଲା, ଏଠି ଆମର ଯଦି ବନ୍ଧାକୋବି ବଏଲ୍ ପାଇଁ ବସି, ତ ଆମର କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ, ଥାଳି ଆଇଟମ୍। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆମର ମିଲ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ମିଲ୍ସ ପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆସିବା ପରେ ଏସବୁ ମିଞ୍ଜା ସେଟଅପ୍ ହେଲା। ମିଞ୍ଜା ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ 50% ୱାର୍କ ଆମେ ଆଗତୁରା କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କଟିଂ କରିକି ଦେଲେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ଦିଆଯିବ। ଏ ଆମର ଗୋଟେ କଲରା ଆଳୁର ଚିପ୍ସ ବନୁଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ତ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେପଟେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଛଣା, ଇଏ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏଇଠି ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ରହିବ ବେନିଫିଟ୍ ଜିନିଷ। ପୋଟଳ ଆଳୁ ସୋୟାବିନ୍ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ରହିଛି। ସାଧା ଗୋଟେ ଶାଗ ଡାଲିର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖଟା। ମିଲ୍ସରେ ଆଜି ବେଶୀ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର, ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ଆଇଟମ୍ ବନାହେଇନି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମିତି ଆମର ସେଲ୍ ଟିକେ ହେବ, ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚକଟା ହେବ, ଆଉ ଆଳୁ ଚକା ସହିତ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଆମର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି କାମ କରିବ, ପ୍ରପର୍ ଜିନିଷ ଦେଖ। ଆମ କିଚେନ୍ର ସେଟଅପ୍ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲା ସେଟଅପ୍, ତ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ମାନେ ସେ କାମ କରିଯିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ସେ କାମ କରିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେଟଅପ୍ ଦେବା କଥା। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କାନ୍ଥ ସବୁ କଲର୍ ହେଇକି ଅଛି, ବଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲର୍ ନ ହେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟାଇଲ୍ସ ଲାଗିବା କଥା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇବା, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜିଂ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଧୋଇବୁ, ତ ଆ ଦେହରେ ଠିକ୍ସେ ସଫା ହେବନି, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅନର୍ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି। ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଆମର ଆଗପଟକୁ କିଚେନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଚେନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି କେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ସେଟଅପ୍ ଦେବା କଥା, କେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନର୍ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଜିନିଷ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଛି ଆମର କିଚେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ।
प्रथम जिन द्वितीय जिन हूँ गोटे होटेल आ गोटे रेस्टोरेंट जदि आम गोटे कम करने चाहूचे होटेल आम गोटे कम करवा से होटेल मेन कौन आपड़ केते टंकार से जिनस बना हो टंकार जिनस बिक्री होती गोटे प्रॉपर नॉलेज रही प्रति रेसिपी गोटे माने निजर एसओपी बोली गोटे मेंटेन करार अच्छी जहाँफल कि कहीं भी मिस्त्री बनाऊँ तार टेस्ट गोटे सामान आसो ऑलमोस्ट से जिनसटा को फॉलो करा होची एठी आम रेस्टोरेंट विशेष करके मु जो रेस्टोरेंट रे दायित्व नहीं तो से रेस्टोरेंट रे तो ऑलमोस्ट देखो सबू रेस्टोरेंट रे कंप्लेन कहीं 100% आप कौन गेस्ट को साटिस्फाई दे पारे आप गोटे 3 स्टार कि 4 स्टार कि 5 स्टार रेस्टोरेंट रे काम करेंगे कथा अलग बट जेहेतु आम यहाँ गोटे ढाबा कम रेस्टोरेंट अच्छी मुझे जो काम कर ढाबा कम रेस्टोरेंट मंथली से भाया सेल अच्छी ये खराब भी नहीं गोटे नुआ 2 इयर्स रेस्टोरेंट जी सेल हवा कथा ऑलमोस्ट से हो बिजनेस तो ऊपर नीचे हम आज गुरुवार कार्तिक मास गला तो बिजनेस डाउन ऊपर नीचे हम से मैटर नुहे बट गोटे जिनस हूँ तार प्रॉपर रेसिपी आ प्रॉपर टाइमिंग गोटे मेंटेन करिया दरकार कि आमर 12टा भितर जब आम मिल्स आइटम बाहर 12:30 भितर आला कार्ड बाहर से सब जिनस भी आमर हो सब कहार माने यह मु प्रति जो मैंने भी जो रेस्टोरेंट रे काम कर हाँ मत कई जन खराब हुए कि ना आम हूँ गोटे अनुशासन बोली गोटे जिनस आम ओडिया कहती अच्छी जब अनुशासन जो जगार ना तो आप कौन जिते भल रोषैया था जिते भल रेस्टोरेंट स्टाफ था आपण द्वारा कौन काम मैंने आपको कहीं पसंद करेंगे आपको प्रथम कथा हूँ आपको अनुशासन रही पड़ो प्रॉपर टाइमिंग आपको आसापी पड़ो प्रॉपर आपण टाइम को आप मेंटेन करने पड़ो छुट्टी आपको कम नापी पड़ो जदि आपंकर किए सीनियर अच्छी ता कथा को शुणापी पड़ो कहीं सी सीनियर सेमती गोटे ऑनर होगा सी निजक सीनियर सेमती कहनी सी तो केतिक जिन जानी जहाँपर भी सी निजक सीनियर कहूँ जदि तुमको लगुच कि ना सीनियर कमटा भूल करेंगे आपड़ ताठू अधिक नॉलेज थे जेहेतु सी गोटे पोस्ट सीनियर रेस्पेक्ट दवा गोटे बहुत बड़ा जिनस कम तो आज ना काली शिखा मुझे ये मो रेस्टोरेंट जितक जन स्टाफ आसुँच बहुत जन को कम शिखी मुझे तो कहबी कि मुझे क्या कौन जिन लुचेक कैनि तो आम स्टाफ भी जानी थे कि मो पाखे जे जन कम करते जानी थे कि मु प्रॉपरली हाथ धरी कम शिखा लोक बट शिखा न शिखा से डिपेंड करे तो सांग मैंने तो आज रोचे बर्तमान ये ब्लॉग रे रोचे कहीं ऑलरेडी गुरुवार अलग काम भी अच्छी पूजा ऑलरेडी सारी सारे टे जीवार अच्छी पाखर गोटे मार्केट भी जीवार अच्छी तो रोचे जय जगन्नाथ आउ मझे ब्लॉग न कर कारण हूँ आमर किसी गोटे मेंटाली गोटे टेंशन थिला जहाँफल कि मुझे मोबाइल यूट्यूब ये सब जिन सब समय दे पार नी तो एबे बैक टू बैक सब वीडियो आसीबो मो लाइफ केमिति छोट गोटे होम किचन रू ना कहते ना घर रोषे कर गाँव रोषे करता बापा मान सहित बागर व्रतकर ये सब जिन सब रोषे करते जावार मुझे सेफ केमती तार सब कहानी आप धीरे धीरे जानापी पाइबे जदि मो भिडियो मो आपको बहुत भल लगुव कि मत लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सांग मैंने छोट छोट सपोर्ट रे माने मनुष्यर डेवलपमेंट हुए मो लाइफ रे मुझे बहुत किसी जिन चेंजेस करी से सब जिन आप धीरे धीरे सब जिन जानवे तो मो लाइफ रे बहुत जिन टेंशन अच्छी से मुझे घर को जी आप देखेबी आप जानवे तो सांग मैंने रोचे बहुत वीडियो आउ लंबा हो कि ना आउ गोटे वीडियो डिस्कस करवा रोचे सांग मैंने जय जगन्नाथ नमस्कार जय जगन्नाथ।